제 second ke Yongphang student versus Auching student je tahu par EYSU jibat nyum. Saya belum pada kemlang ba saya suci nyu. Auching student si macam apa pungos Yongphang student. Next match we know sama Auching student versus Yongphang nyum ya. Next match Yongphang好，是完不？你用吧？他不用马路是吧？完不？sangat mesu jeba Yongphang student sama Auching student. Aku buat su jeba sangat pinipino ni saya senjong saya pinipino. Tiba lawa support dia mau libu boy me tim ke. Aku dia mau. Sampai su jeba Auching student sakiba. Saya balmonok su jeba bega, ni balmonok tahu apa EYSU jeba nyamnyu. Auching student versus Yongphang student ni balmonok nyamnyu apa ke? Saya ni basu jinyu, saya saknyu. Saya belum Auching ni basak enggak jauh jema toknyu. Yongphang sak ko saya ni ba cimbal sujinyu. Sangat mesu jeba sangat Auching student ni basak lana. Ni bani belum Auching